chose Und das Dritte, que je te demanderai. worum ich dich bitte, Écoute-moi hör mir zu, comme un enfant de Dieu, non comme un fidèle. nicht wie ein Treuer, sondern wie ein Kind Gottes. Papa m'a donné un thème sur la délivrance. Der Vater hat mir ein Thema gegeben, die Befreiung. Parler sur la délivrance, la vie affranchie. Die Befreiung, das freie Leben Mon sprechen. thème de ce matin s'intitule Une vie affranchie. Mein Thema betitelt sich auch ein befreites Leben. Une vie affranchie. Ein befreites Leben. Mais d'abord, j'aimerais vous dire Ich möchte euch erstmal sagen, que comme tu es là, wie du da bist. tu as déjà été affranchi. Du wurdest schon befreit. Tu me demanderas comment. Wie wirst du denn befreit Le bleiben? premier jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Als Sauveur, du Jesus als Herrn Retter c'était le empfangen hast, jour que ta vie de délivrance war a es der commencé. Tag, wo du befreit wurdest. Parce que la Bible dit, Weil die Bibel sagt, si le Fils vous wenn der affranchit, Sohn euch befreit, vous serez réellement dann libre. seid ihr wahrlich Le frei. premier jour où toi et moi, An dem Tag, wo du und ich nous avons accepté Jésus-Christ, Jesus empfangen haben, nous sommes déjà délivrés. wurden wir schon befreit. Tu ne vis plus dans le blocage. Du lebst nicht mehr in der Blockade. Tu ne vis plus par rapport à ton oncle. Du lebst nicht mehr laut dein Tu ne Onkel. vis pas par rapport au monde. Du lebst nicht mehr laut dieser Mais Welt. tu vis par rapport à Christ. Du lebst laut Christus. Parce que la Bible dit, Weil die Bibel sagt, en Christ, in Christus il n'y a aucune condamnation. gibt es keine En Hinderung, Christ, keine il n'y a aucune Verdammnis. condamnation. In Christus gibt es keine C'est-à-dire que toi et Verdammnis. moi, Das heißt, du nous und ne ich, vivons plus wir leben nicht selon mehr la famille laut die ou Familie, selon la hiérarchie familiale, laut die Hierarchie, die mais nous familiäre Hierarchie. vivons Wir par leben rapport au prophétique. laut die Prophezeiung, das Prophetische. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous avais bien dit, ouvrez vos cœurs et non vos oreilles. Ich sagte euch, öffnet eure Herzen und nicht euer Ohr. Écoutez-moi bien. Hört mir gut zu. Il y a beaucoup de gens Es gibt sehr viele Menschen, qui pleurent aujourd'hui. die heute weinen. Mais ce qui m'étonne, Aber das, was mich ces wirklich gens-là pleurent à erstaunt, l'église. sie weinen immer in der Gemeinde. Laisse-moi vous dire, Lass mich dir sagen, le seul endroit der einzigste Ort dans ce monde auf dieser Welt, où les gens ne peuvent pas pleurer, wo die Menschen nicht weinen C'est dürfen, l'église. ist es in der Gemeinde. le seul endroit Der einzigste Ort, où les gens ne peuvent pas se wo lamenter. die Leute nicht weinen dürfen, C'est l'église. ist die Gemeinde. Maintenant, Aber si tu vois wenn du siehst, que tu es à l'église, dass du in der Gemeinde mais bist tu pleures, und du weinst, c'est qu'il y a un problème. dann hast du ein Problem. Je le répète. Ich wiederhole das. Si tu pleures à l'église, Wenn du in der Kirche weinst, tu as un problème. dann hast du ein Problem. Alors, le problème là, Dieses Problem, tu dois te poser la question. du musst dir die Frage stellen, Qui suis-je? wer bin ich? Nous parlons de la délivrance. Wir sprechen von der Nous Befreiung. parlons de la vie Wir affranchie. sprechen vom befreiten Mais Leben. en brisant les étapes Aber das hat, qui nous amènent dans la délivrance. die uns in dieser Befreiung bringt. Nous pensons tous venir à l'église Wir kommen alle in der Gemeinde que nous appartenons à Dieu. und wir denken, dass wir Gott Laisse-moi gehören. te choquer un peu. Ich will dich ein bisschen Tu schockieren. peux venir à Du l'église, kannst zur Kirche mais tu kommen, n'appartiens pas à aber du Dieu. gehörst nicht zu Gott. Tu peux gêner, Du kannst fasten, tu peux prier, du kannst tu beten, peux du chanter, kannst singen, tu peux dormir par du terre, kannst auf den Boden mais tu schlafen, n'appartiens pas à Dieu. aber du gehörst lange nicht Gott. Genèse chapitre 1, Genesis 1, le verset 1 à 3. Vers 1 bis 3. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen des Herrn. Au commencement, Am Anfang. levons-nous pour lire la parole. Wir stehen auf, um das Wort des Herrn zu lesen. La Bible dit au commencement, Am Anfang Dieu schuf Gott créa le ciel et la terre. Himmel und Erde. Écoutez-moi bien. Hört mir zu. La Bible dit au Die commencement, Bibel sagt am Anfang, Dieu créa le ciel schuf d'abord Gott Himmel et puis il créa la terre. und dann die Erde. Et la Bible dit Die Bibel sagt, la terre die Erde est comme un grand vide. war wie eine Wüste. Je lis la version parole de vie. Peut-être c'est différent de ta version. Es gibt verschiedene Versionen. La Bible dit Die Bibel sagt, la terre est comme un grand vide. die Erde aber war wüst Elle est dans la nuit. und leer Une profonde la recouvre. Une eau profonde la recouvre. und lag in der Finsternis. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit Gott sagt, que la lumière brille. es werde Licht. Et la lumière se met à briller. Und es wurde Licht. Dieu voit Und Gott que sagt, la lumière est une bonne chose. dass das Licht gut war. Asseyez-vous.
Wir können uns setzen. Dieu a vu Gott sah, que la lumière dass das est Licht une bonne chose. eine gute La Sache. première chose que je veux vous dire, Das erste, was ich hier sage, une vie affranchie, ein befreites Leben c'est une vie dans la vraie connaissance. ist ein Leben in der wahren Erkenntnis. Pour vivre une vie affranchie, Um ein befreites Leben zu je sais que führen. vous êtes au dernier jour de la prière. Ich weiß, dass das letzte Vous avez Mal gêné et prié. Ihr habt gebetet und Vous gewartet. avez crié à Ihr Dieu. habt zu Gott geschrien. Vous avez demandé à Dieu des choses Ihr habt Gott Dinge gefragt. et vous attendez que Dieu vous réponde. Und ihr wartet, dass Gott Suivez-moi antwortet. très bien. Hört mir gut zu. Je vais vous dire une chose. Ich werde euch was On sagen. ne peut jamais vivre une vie Man affranchie kann kein befreites Leben si führen, on manque la connaissance. wenn man an Wissen mangelt. C'est pour cela dans toutes les choses, Deswegen in allem il y a toujours un commencement. gibt es immer einen Anfang. C'est pour cela que Dieu m'a inspiré ce verset. Deswegen inspirierte mich On ne Gott. peut jamais parler du développement sans l'introduction. Man kann nicht von einer Entwicklung reden ohne On ne peut das jamais Intro. parler d'une fin sans un commencement. Man kann nie über etwas reden ohne einen Anfang. C'est ce qui cause problème à l'église. Das ist das, was in der Gemeinde Il y a Probleme beaucoup de verursacht. gens qui veulent déjà être au milieu Viele wollen schon in der Mitte sans sein, avoir un commencement. ohne einen Anfang. Tu peux bien terminer la chose, Du kannst eine Sache gut beenden. mais cela ne veut pas dire que tu as bien commencé. Das heißt nicht, dass du gut begonnen hast. Le commencement Der Anfang est l'image, ist das Ebenbild, est l'image ist das de la Ebenbild perfection. der Perfektion. Qu'on ne vous ment pas. Man soll euch nicht anlügen. Si tu commences mal, Wenn du schlecht tu bist, finiras mal. wirst du schlecht enden. Il y a des gens qui disent, Es gibt Leute, die vaut sagen, mieux la fin d'une chose que son commencement. lieber das Ende einer Sache als der Je Anfang. suis venu vous dire, frère, Ich bin euch die Wahrheit sagen vaut gekommen. mieux la fin d'une chose Lieber das Ende, qui commence un nouveau commencement. was ein neuer Beginn hat. Yes. Amen. Yes. Amen. Il y a beaucoup d'églises, Es gibt viele il Gemeinden. y a beaucoup de hommes de Dieu, Es gibt viele Diener il y a Gottes. beaucoup de chrétiens. Es gibt viele Christen. Je vous dis, frère, Ich sage euch die Wahrheit. pourquoi vous voyez des signes Warum seht ihr qui ne Zeichen? montrent pas qu'ils sont de Dieu? Und man sieht, dass sie nicht von Parce Gott qu'ils ont sind, mal commencé. weil sie falsch begonnen haben. Dieu n'a pas commencé à créer la terre, Gott hat nicht angefangen, ein mais Appell zu Dieu a erschaffen. commencé par créer le ciel. Gott fing erstmal an, Himmel zu erschaffen. Und nicht Erde. Si Wenn dans ta vie, in deinem Leben tu n'apprends pas du nicht à lernst, créer ton ciel, ta terre sera vide sans lumière. dann wird deine Erde wüst sein und ohne Licht. Parce que la lumière Weil der Licht, qui va éclairer la terre das was die sera Erde placée au ciel. erleuchten wird, wird im Himmel platziert. Si ta terre est informe, Wenn deine Erde wüst c'est parce que ist, tu n'as pas un ciel. dann ist es, weil du keinen Himmel hast. Tu n'as pas un ciel. Du hast keinen Il y Himmel. a beaucoup de gens Es gibt viele qui Menschen, viennent à die zur l'église, Kirche kommen. qui prient, Sie qui beten, jeûnent, sie fasten, qui prêchent, sie qui predigen, crient. sie Mais schreien. en réalité, Aber in Realität il n'y a rien. haben die gar nichts. Vivre une vie affranchie. Ein befreites Leben. C'est ça que tout le monde veut. Das ist das, was jeder möchte. Tout le monde veut être délivré. Jeder möchte befreit sein. Tout le monde veut recevoir quelque chose. Jeder möchte was empfangen. C'est bien de vouloir. Es ist sehr gut, das zu C'est wollen. bien d'aimer recevoir quelque Es chose. ist sehr gut, was zu Mais la empfangen. question se pose. Die Frage Es-tu ist prêt aber, pour recevoir bist du cela? bereit, bestimmte Dinge zu empfangen? Vous prenez Dieu d'un menteur Nimmt Gott als ein Lügner. parce que beaucoup de gens viennent à Weil l'église. viele zur Kirche kommen, Après la prière et le jeûne, nach Fasten und Beten, après un mois, 2 mois, il se dit, nach Fasten und je n'ai Beten, rien vu. sagen, ich habe nichts Mais je te dis, gesehen. frère, Aber ich sage tu dir, ne wahr, verras rien du wirst auch nichts parce que sehen, tu n'as rien. weil du nichts hast. Amen. Dieu va utiliser Moïse, Gott hat Moses mais il lui benutzt, pose encore la question. aber er stellt ihm nochmal die Qu'as-tu Frage, dans ta main? was hast du in deiner Hand? Est-ce que moi, Moïse, j'ai des problèmes avec ta mission? Habe ich ein Problem mit deiner Mission? Il n'y a aucune terre Es gibt keine sans Erde le ciel. außer Himmel. Il n'y a pas une fin Es gibt keine sans Ende commencement. ohne Anfang. Mon peuple périt Mein Volk par manque de mangelt, connaissances. weil die an Wissen mangeln. Mais je vous dirai, Ich sage euch aber, ici à l'église,
Hier in der On Kirche ne parle plus de mon peuple périt par manque de connaissances. spricht man nicht mehr von meinem Volk geht zugrunde, weil dann Lisons wissen bien la Bible. Lass uns gut die Bibel lesen. Nous sommes dans les temps prophétiques. Wir sind in der prophetischen Nous Zeit. sommes dans les temps Wir prophétiques. sind in der prophetischen Laissez-moi Zeit. parler d'abord comme un prophète. Ich möchte wie ein Prophet Je sprechen. vous dis vrai, Ich sage euch die que mon Wahrheit. peuple ne périt pas par manque de connaissances à l'église. Mein Volk nicht zugrunde geht. Non, 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 non. Nein, 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 C'est nein. l'Ancien Testament. Das ist das Alte Mais nous Testament. sommes au Nouveau Aber wir Testament. sind im Neuen Testament. Je vous dis vrai, Ich sage euch die que Wahrheit. l'église périt Die Gemeinde par zugrunde geht, manque d'usage de la bonne connaissance qu'elle a reçue. weil die einfach nicht diesen Wissen haben. L'église a reçu une connaissance, Die Gemeinde hat ein Wissen mais empfangen, elle ne sait pas utiliser cette aber connaissance. er kann das nicht C'est verwenden. pourquoi il périt. Deswegen gehen die C'est zugrunde. pourquoi nous voyons tout ça. Deswegen sehen wir all diese Dinge. Mais partout, on vous parlera de la connaissance. Aber überall wird von Erkenntnis gesprochen. Je vous dis vrai, Ich sage euch die ils ne Wahrheit. savent rien. Die wissen gar Ils ne nichts. prêchent rien. Sie predigen gar nichts. Est-ce que Ist es so, nous viendrons à l'église dass wir zur Kirche pour kommen, chercher un mariage? um eine Ehe zu suchen? Est-ce que Ist es nous so, viendrons à dass l'église wir zur Kirche pour kommen, chercher de l'argent? um Geld zu suchen? Quelle est cette connaissance? Was ist es denn für ein Wissen oder Erkenntnis? Les gens oublient Die Menschen que vergessen, Christ arrive bientôt. Christus bald zurückkehrt. Le message qui doit être prêché, Die Botschaft, das gepredigt c'est le werden muss. message d'une vie affranchie qui amène le salut. Botschaft vom befreitem Leben. C'est was ça le zurückkehrt. message qui doit être prêché. Das ist die Botschaft, das gepredigt werden Mais muss. on nous mentira aujourd'hui, Aber heute wird man uns on nous dira anlügen, ceci, dass dies und qu'au das dernier jour, in den letzten je répandrai mon esprit werde sur ich toute mein chair. Geist über Vos alle fils et fließen. vos filles prophétiseront. Eure Söhne und Töchter werden Vos jeunes gens auront des Eure visions. jungen Leute werden Mais je Visionen vous pose sehen. la question, Aber ich stelle euch die de Frage, quel fils parle-t-il la Bible? von welchem Sohn redet die Bibel? De quelle prophétie parle-t-elle la Von Bible? welcher Prophezeiung redet die Bibel? Si réellement elle est fils, Wenn es wahrlich Söhne, où est la prophétie? wo ist denn die Si Prophezeiung? réellement elle est la prophétie, Wenn es die Prophezeiung gibt, où sont les miracles? wo sind denn die Si Wunder? réellement elle est miracle, Wenn es wahrlich Wunder gibt, combien iront au ciel? wie viele werden C'est ça la entrückt? question qui est posée. Das ist die Frage, die gestellt ist. Au commencement, Am Anfang Dieu créa. schuf Gott. Pourquoi j'ai dit le commencement? Warum rede ich vom Beginn? Parce que le commencement Weil der Beginn donne même la forme de la chose. sogar schon die Form der Sache gibt. Il y a beaucoup de gens à Es l'église. gibt viele in der Gemeinde, Ils sont en train de mourir, die am Sterben sind voyant qu'ils ont Christ. und sie glauben, dass sie Christus Mais en haben. vrai, Aber wahrlich ils n'ont pas Christ. haben sie Christus nicht. Aujourd'hui, il y a plusieurs thèmes qui manipulent les Heute enfants. gibt es so viele Themen, die Kinder Gottes Oh, la manipulieren. destruction des œuvres Die familiales. Destruktion der familiärischen L'onction Dinge. qui bouleverse, si c'est quoi ça, je ne Die sais pas. Salbung, dass irgendwas runterfließen Oh, oder les ciels zerstört. ouverts, je ne sais pas quels Der sont. Himmel öffnet sich, was auch immer. On n'a pas besoin de ces thèmes. Wir brauchen diese Themen nicht. On n'a pas besoin de ces thèmes. Wir brauchen diese Themen nicht. Ce qu'on a besoin, Das, was wir que brauchen, le Fils prophétise. wir brauchen, dass der Sohn Que prophezeit. le Fils prophétise. Dass der Sohn C'est prophezeit. ce que nous voulons. Das ist das, was wir brauchen. Und was wir wollen. Je sais que tu as fini ton jeûne. Ich weiß, dass du den Fasten beendet Tu as hast. fini ta prière. Du hast dein Gebet beendet. Tu veux attendre quelque chose. Du erwartest etwas. Mais laisse-moi te dire, voilà. Lass mich dir aber La sagen, chose que tu attends dass die Sache, ne worauf du viendra pas wartest, de la manière que tu l'attends. nicht so kommen wird, wie du es La chose erwartest. que tu attends Die Sache, worauf du viendra de wartest, la manière de Dieu. kommt, wie Gott es möchte. Seulement une seule condition. Nur eine Bedingung. Arrange ton commencement. Arrangiere deinen Beginn, deinen Anfang. Alléluia. Je vous dis vrai. Ich sage euch, La prophétie avait dit. die Prophezeiung hat Le gesagt, jour où Jérusalem rentrera comme capitale d'Israël, am sagt, als wie cela annoncera l'enlèvement de l'église. dass Israel wird, da wird die Gemeinde entfernt. Regardez bien aimé. Schaut euch doch mal Elle est déjà an, Leute. accomplie. Es wurde schon Mais erfüllt, l'église est en train de dormir. aber die Gemeinde pennt. Les gens ne savent pas Die Leute wissen que nicht, bientôt Jésus revient. dass Jesus bald zurückkehrt. Les gens ne savent pas. Die Leute wissen oder nehmen es nicht Et ils wahr. oublient une chose. Und sie vergessen Qui eine Sache. viendra comme un voleur. Er wird wie ein Dieb kommen.
il te trouvera où? Und wo und wie wird dich denn finden? Aujourd'hui, Heute il y a une maladie dans la jeunesse. gibt es eine Krankheit in der Tout le Jugend. monde veut se faire grand. Jeder will sich groß machen. Tout le monde veut apparaître. Jeder will erscheinen. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Jeder will, dass man von ihm Mais je spricht. vous dirai une chose vraie. Aber ich will euch was On ne sagen. peut pas paraître sans être. Man kann nicht irgendwo Celui qui n'est erscheinen, pas ne paraîtra pas. ohne zu sein. Si Jemand, d'abord der tu nicht n'arranges ist, pas ton être, wenn du dein Wesen nicht arrangierst, Maman Luka na yo penza mono kimia. Si tu ne pas, wenn du nicht bist, tu ne paraîtras pas. wirst du nicht erscheinen. Il y a une chose Es gibt eine Sache, qui détruit l'église dass die aujourd'hui. Gemeinde zerstört. Les gens Die Leute veulent se baser sur les émotions basieren sich auf au Emotionen, lieu de se baser sur le principe. ohne sich auf Prinzipien Les zu gens basieren. viennent avec leurs émotions. Leute kommen mit Ils Emotionen veulent montrer à Dieu qu'ils savent tomber quand on prie pour eux. und sie wollen Gott zeigen, dass sie Ils veulent fallen faire aux können. gens qu'ils savent prophétiser, Sie wollen rabacher. zeigen, dass sie Mais prophezeien ils können. ne suivent pas le Aber sie principe folgen die qui va arranger Prinzipien, et garantir leur salut. die deren Rettung nicht versichert De quelle langue oder parles-tu? garantiert. Von welcher Sprache rede ich? De quelle langue parles-tu? Von welcher Sprache rede ich? Aujourd'hui, Heute, ah mon Dieu. Parfois quand je prie, wenn ich manchmal bete, je me pose la question à Dieu. stelle ich Gott die Frage, Mais comment sera cet enlèvement? wie wird denn die Entrückung sein? Il y a beaucoup de gens. Es gibt viele Menschen. J'ai vu ça en Europe. Ich habe es in Europa gesehen. Quand je suis arrivé, Als ich hier gekommen bin, j'avais une mission. hatte ich eine Mission. Je devais prêcher. Je savais qu'un jour je vais prêcher. Ich sollte predigen. Mais j'ai dit à Dieu, Ich sagte aber je suis zu arrivé en Gott, Europe. ich bin in Europa Mais angekommen. quel message prêcherai-je? Welche Botschaft werde ich predigen? Je fais plus ou moins 3 mois de prière. Ich habe 3 Monate lang gebetet. Je priais à Dieu. Ich betete zum Je Herrn. disais, Seigneur, Ich sagte, Herr, donne-moi un message. gebe mir eine Botschaft. Et ensuite, Und dann Dieu commence à me montrer fing Gott an, mir zu zeigen, l'église de l'Europe. wie die Gemeinde in Europa ist. Je pleurais. Ich war unter Tränen und habe geheult. Et petit à petit, qu'on m'invitait dans des églises, Und langsam wurde ich halt Oh, in alles chanter. Gemeinden eingeladen zum Singen. je voyais des choses. Und ich sah Dinge. Quand je me tenais devant, Als ich vorne stand j'adorais le Seigneur. und Gott anbetete, Je voyais des choses. sah ich Dinge. Je vous dis vrai. Ich sag euch die Wahrheit. Je vous dis vrai. Ich sage euch die Si vous Wahrheit. ne préparez pas vos cœurs, Wenn ihr eure Herzen nicht Vous irez en vorbereitet, werdet ihr in die Hölle gehen. nous sommes au temps devant donner mot par mot. Wir sind in dieser Zeit, wo wir Wort für Wort Si sagen vous müssen. ne préparez pas votre vie, Wenn ihr euer Leben vous nicht irez en enfer. anständig vorbereitet, Seigneur, werdet pourquoi? ihr in die Hölle gehen. Il y a beaucoup de hommes de Dieu Es gibt viele Diener Gottes, qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, die eben für Gott qui arbeiten, a des églises, die Gemeinden mais ils ne haben, sont pas appelés de Dieu. aber nicht von Gott gerufen sind. Il y a beaucoup de gens Es gibt viele qui Leute, prêchent devant ici. die vorne predigen, Ils prophétisent, sie prophezeien, ils parlent de Dieu. sie sprechen über Mais je Gott, vous dis vrai, aber ich sage euch die ils n'ont Wahrheit. jamais reçu l'appel de Dieu. Sie haben nie die Berufung Gottes empfangen. Ils imposent le main, Sie stellen Fragen. ils chassent les esprits. Also sie vertreiben Mais je vous dis Geister, vrai, sie legen Hände, ils aber ne ich sage chassent euch die aucun Wahrheit. esprit. Sie vertreiben Parce gar que les keine esprits qui Geister, chassent weil die Geister, die habitent sie en vertreiben, eux-mêmes. die in denen selbst leben. Je donne toujours conseil aux jeunes serviteurs. Ich gebe immer Ratschläge an junge Diener Avant de Gottes. servir Dieu, Bevor du Gott dienst, tu dois d'abord musst du erstmal examiner le principe dont tu es passé pour te lever ici die devant. Prinzipien gut überprüfen. On ne se lève pas devant par conviction, Man steht nicht oben einfach nur so, weil man mais on se überzeugt lève devant ist. par rapport à l'appel. Man steht vorne, wenn man Si tu berufen n'as reçu ist. aucun Wenn appel, du keine Berufung ne empfangen dis hast, pas de ce que tu n'as pas reçu. dann sag nicht Dinge, die du nicht Cela va empfangen te tuer hast. un jour. Tout le
monde est prophète. Jeder ist heute Il y Prophet. a une vague sur Facebook, Es live gibt Facebook. Prophet, jeder Prophet, Il y a Prophet. même des évangélistes et des prophètes. Es gibt sogar Evangelisten und Mais ce Propheten. qui m'étonne, Das, was mich ils erstaunt. s'invitent l'un à l'autre. Sie laden sich unter sich ein. Lui, il invite l'autre. Ladet den Et anderen l'autre s'invite ein. les. Der andere leitet den Et anderen nous ein. aussi, Und wir auch. manque dans la bonne usage de la vraie connaissance, Wir kennen diese nous wahre Erkenntnis participons dans ces événements-là. und wir werden auch partizipieren an